Poštovani posetioci kod posljednjeg checkpointa, dobrodošli u još jednu, recimo, degustaciju. Možda ako bi neko mogao da degustira celu godinu, ali onda bi bio alkoholičar, za ne? Top lista? Pa da, ajde da kažemo da je ovo top 10 igara koje smo imali prilike da degustiramo prošle godine i za koje mislimo da mogu da budu u vašim bibliotekama. Napomena samo da je ovo čista subjektivna lista mene i Krčmara Bojana i nije kritička lista, već samo eto šta nam se dopalo u 2016. i šta bismo preporučili. Sve ove igre su zaista sjajne i trebalo bi makar da ih isprobate, a evo mi smo ih poređali da vam bude lakše šta prvo da odaberete. Tako da bez odlaganja krenimo od 10. mesta ka prvom. Broj 10. Forced Showdown. Igra koja će biti na mom kompu instalirana dok koje god mi bude radio hard disk. Neopaženi dragulj sa početka godine je igra koja je na mene lično ostavila najbolji utisak i igra koja nije nažalost na višoj poziciji samo zbog sjajne 2016. godine što se igara tiče. Sjajna asimetrična arkada, kartaška igra Arena koja je i dalje podržana čestim, besplatnim updateima od strane developera zaslužuje vašu pažnju. Broj 9. Troful 2. Mislite da umete da crtate, pa razmisle opet Picasso. Kada dobijete neki suludi pojam tipa sunce ulazi u kuću ili zvučni talas i još morate da crtate prstom po ekranu telefona, vidjet ćemo ko zaista dobro crta. Drawful 2 je igra koja najlakše okuplja društvo, naročito ako već imate problem što svi već bulje u telefone kad se skupite, a sada će igrati nešto kao Pictionary, samo sa mnogo više humora. Drawful 2 smo igrali mnogo sati u 2016. a sigurno će tako biti i u ovoj narednim godinama. Broj 8. Battlefleet Gothic Armada. U tamnoj prošlosti 2016. godine ima samo loših 40k igara. Sem jedne, Battlefleet Gothic Armada je odlično iznenađenje sa početka godine koje je ostalo verno 40k svetu kao i u board gameu po kome je nastao. Igra vas stavlja u ulogu admirala koji u realnom vremenu kontroliše vrlo spore, ali efikasne i destruktivne brodove kroz single player i multiplayer misije. Ova strategija je jedna od mnogih koje su izašle 2016. i pokazuje da žanr nije ni malo zapostavljen niti mrtav kako bi dušmani okarakterisali. Broj 7. Tamper. Ne znamo šta je to kod ove igre što nas toliko privlače da se vraćamo. Uostalom, kad igra izgleda kao epileptični napad, a zvuči kao nešto što dolazi iz dubina pakla i hoćete da igrate svaki dan, tu su neke nečiste sile na delu, ne znam. Ali ono što jeste sigurno je da je jedna od najboljih igara u 2016. godini. Broj 6. Battlefield 1. Skeptično sam pristupio ovoj igri kad sam igrao i dopustio sam je da mi iznenadi. I to je vrlo uspešno uradila sa svojim kratkom, ali izuzetno interesantnom kampanjom gdje je svaka misija drugačija. Emotivni voz koji vas vozi kroz cijelu kampanju će vas naterati da gledate na rat i ratne igre iz drugačije perspektive. Multiplayer je i dalje Battlefield multiplayer samo sa oružjem iz Prvog svjetskog rata i sjajan je. Novi modovi, to jest operacije, su svežina koja je bila neophodna ovoj franšizi i DICE je pokazao da multiplayer može da se promeni, a da sačuva svoje osnovne vrednosti. Si čuo Call of Duty? Broj 5. Inside. Šta raditi nakon što ste napravili Limbo i praktično pokrenuli čitav indie talas? Jednostavno, napravite ga ponovo. Što na stranu, Inside je igra kojom je Playdead pokazao da su pravi majstori pričanja priče, praktično bez jedne izgovorene reči. Inside možda nije audio-vizualni spektakl, ali jeste pravo remek delo posle koga ćete dugo razmišljati i sa svima želiti da pričate o njoj. Zasluženo, među najboljim igrama koje smo igrali prošle godine. Broj 4. Dishonored 2. Dugo sam čekao ovaj nastavak. Iako je launch igre bio najblaže rečeno klimav, igra je vredna pomeni i treba da bude na ovom spisku. Bilo bi na većoj poziciji da nije imala te probleme. Igra vam daje pregršt opcije za prelazak svakog nivoa i možete koristiti sve što vam je na raspolaganju. Da li ćete proći kroz neprijatelji kao vruć nož kroz puter ili ćete lagano, šunjajući se, pronaći pravu senku iz koje ćete vrebati svoj plen. Igrate ili kao Corvo ili Emily, a možete da igrate i bez magije. Sjajna igra koju preporučujem svakom ko voli stealth igre. Broj 3. Titanfall 2. Kada je prvi Titanfall izašao, izgledao je ovako. A kada je Titanfall 2 izašao, izgledao je ovako. Igrizate između dva gigantska naslova, ali je pravi mali dragulj, čak iako je ne igraju milioni.
Kampanja je jedna od najboljih u FPS-u koje smo vidjeli posljednjih nekoliko godina, sa toliko originalnih nivoa da ćete želiti da im se vraćate, a tu i BT, jedan od najzabavnijih sporednih likova u igrama. A tek multiplayer sa najzabavnijim parkurom ikada i neviđenom satisfakcijom kad nekome bacite robota od nekoliko tona na glavu. Bojane, zašto ova igra nije na prvom mestu? Broj 2. Overwatch. Blizzard je opet uspio da se uvali novi žanr i da apsolutno izdominira isti. Overwatch je dugo iščekivani novi IP Blizzarda i prošla godina je cela u znaku Overwatcha. Ova online timska pucačina je oživjela žanr koji je donedavno dominiran od strane sjajnog Team Fortressa i uspjela je da se progura kao jedna od najpopularnijih e-sport igara. Ne znam ni jednog igrača Overwatcha da mi je rekao da ga igra smorila ili da ga mrzi da se igra. Mnogo sati je otišlo, a i otići će novu sjajnu online igru. Blizzarde, svaka čast. Prvo mesto. Doom. Doom. Game of the Year. Fucking Game of the Year. Zašto beše nije Titanfall? Što smo uopšte pravili listu? Mislim, samo pogledajte. Game of the Year. Game of the Year. Game of the Year. Doom je definitivno KPC igra godine i potpuno je zasluženo. U ostalom, da li išta može da priđe nečemu ovako dobro. Koja je vaša igra godine? Da li se slažete sa našim spiskom? Napišite nam dole i ne zaboravite da lajkujete ovaj video, preplatite se na naš kanal i živjeli!